Srbija je država u procesu deinstitucionalizacije. Od oko 7.000 dece bez roditeljskog staranja, prema poslednjim podacima Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, još 1.000 mališana živi u institucijama. Više od polovine je sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Dobra tendencija je da imamo sve više hraniteljskih porodica i usvojenja, a loša da zbog teških socioekonomskih uslova i porasta broja zanemarivanja i zlostavljanja, sve više dece biva izdvojeno iz bioloških porodica. Inkluzija je, iako zakonom propisana, još uvek na vijugavom putu, prekrivena nedoumicama, strahovima, pitanjima, nejasnim ili nedovoljno argumentovanim stavovima javnosti, a usled mera štednje, opstanak ovog pristupa dodatno je ugrožen. Prijatelji dece Srbije nisu u situaciji da problem u celini razreše, ali mogu i žele da ga rasvetle, demistifikuju i ponude deo rešenja. U želji da doprinesemo, nastao je i projekat Srušimo zidove, podrška deci bez roditeljskog staranja, koji je realizovan uz finansijsku podršku Međunarodnog kluba žena Beograd i partnersku saradnju sa Domom za decu bez roditeljskog staranja Dragutin Filipović JUSA, Vrtićem Sunčica i Klubom studenata pedagogije. Ko su naša deca? Naš projekat je obuhvatio u raznim fazama od 15 do 20 dece iz Doma JUSA, stare između 3 i 11 godina. 2/3 ih je sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, pa u domu žive više meseci i godina, jer u Srbiji još uvek nema dovoljno specijalizovanih hranitelja. Deca iz Doma JUSA su posebno ranjiva. Napuštana su, ponekad zlostavljena i zanemarivana. Neka nemaju roditelje, nekima su roditelji bolesni, mentalno nerazvijeni ili osuđenici. Nekima su oduzeta roditeljska prava i zbog zaštite deteta zabranjen im je prilaz. Neka su žrtve trgovine ljudima ili su ostavljena na ulici. Svi oni čekaju svoje ljude, svoju porodicu. U međuvremenu treba im podrška van doma. Projekat je istovremeno decu Doma JUSA povezao sa decom iz Vrtića Sunčica. Oni su petogodišnjaci starije grupe. Odrastaju u vrtiću koji odgaja i poštuje različitost, podstiče aktivnosti van okvira vrtića, programe i humanitarne aktivnosti. Naša deca prošla su dug put u zajedničkom druženju i učenju, od straha od različitosti, vidljivih i nevidljivih, radoznalosti, do prihvatanja prirodne situacije zajedništva u kojoj su svi deca. Projekat je imao kontinuitet, imao je dobar početak i dobar start. Kasnije su se ređale radionice, okrugli stolovi, razmena iskustava u tom radu i prosto sve je teklo onako kako treba. Ono što je najbitnije da su deca u startu bila pripremljena za ovakav projekat i da su sa decom iz JUSA napravila dobru komunikaciju u igri, odnosno igra je ono što ih je vezano. Ono što jedino mislim da treba nastaviti ili raditi te neke radionice i susrete kroz neke mlađe uzraste, ne čekati predškolski uzrast, nego krenuti sa mlađom decom prosto zbog reakcije, jer bili smo u prilici da deca su prvi put se susrela sa decom koja su i fizički i mentalno drugačija od ove dece i onda je tu kod određene dece izazvalo neki strah. Vremenom kroz radionice i česte susrete ti strahovi su nestali, deca su potpuno otvorena postala, ali možda u nekom ranijem uzrastu kada nemaju izgrađene neke stavove, treba im dati priliku da se susretnu sa tom decom kroz neke kraće susrete, radionice, predstave, šta li već, naći način, ali mislim da je dobra stvar i ja sam zadovoljna sa onim i kako su deca i kako su roditelji odreagovali. Šta smo sve mogli da uradimo i radimo? Mogli smo da decu kroz razne aktivnosti povežemo tako što smo okupili tim za rad sa decom.
Pozvali smo studente pedagogije, psihologije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, kao i mlade i posvećene entuzijaste koji imaju afinitet i osetljivost za ovu vrstu društvene problematike i realizovali kvalitetnu obuku. Senzibilisani su za razumevanje i rad sa decom sa invaliditetom i podstaknuti da shvate inkluziju kao priliku za sopstveno osnaživanje i jačanje kapaciteta. Zašto baš studente? Na fakultetima koji obrazuju studente za neku vrstu pedagoškog rada sa decom u Srbiji ne posvećuje se dovoljna pažnja socijalnoj inkluziji, a praksa koja uključuje rad sa decom sa invaliditetom neredovna i nedovoljna. Zato smo studente povezali sa decom, ali i profesionalcima koji rade sa decom iz ranjivih grupa, kao i ekspertima, i time omogućili razvoj profesionalnih veština i kapaciteta svih, kao i razmenu iskustava. Studenti su kreirali i izvodili radionice sa decom, a kroz proces su učili, prilagođavali teme konkretnoj grupi dece, oslobađali se strahova, kreirali kroz slobodnu međusobnu razmenu ideja, osmišljavali situacije koje će biti podsticajne za svako dete u grupi, pripremali i kreirali sve potrebne materijale i sredstva, sumirali i analizirali ishode nakon okončanih aktivnosti. Radionici može se primeti koliko je mnogo jednostavnije raditi sa decom bez smetnji u razvoju, koliko je to jednostavniji ceo proces. Međutim, baš zbog toga smo svi mi napredovali, zato što mislim da smo imali i pomak u osmišljavanju tih radionica, jer smo morali da prilagođavamo svako od tih radionica, svakom detetu. Svakako, dok izrade svake radionice, svako smo opet obraćali pažnju kako će koje dete da se uključi, koliko će moći da se uključi, šta će konkretno moći da uradi, i svakako smo obraćali pažnju na sve, i na decu sa smetnjama i na decu bez smetnjama. Šta smo još uradili i radimo? Svesni smo činjenice da u našem društvu i dalje postoji mnogo nerazumevanja procesa inkluzije, kao i stereotipa i predrasuda o deci sa invaliditetom, a pogotovo o deci u institucijama, pa smo radili na dodatnoj senzibilizaciji kako profesionalaca, tako i predstavnika medija i civilnog društva, omogućili im da problem dublje osete, prihvate i razmisle kako i čime mogu da doprinesu. Svi su osnaživani razmenom znanja i iskustava, potpunijim informacijama o deci, radu sa njima, o onome šta vole i prija im, šta ih muči i zbunjuje, a istraživali su i analizirali oprobavane pristupe, dogovarali se o toku projekta u celini. Naravno, obratili smo se i donosiocima odluka, predstavnicima vlade i Narodne skupštine, u želji da iza stranica zakona i pravilnika pogledaju stvarne probleme dece u institucijama i vide ih. U tome nam svima pomaže i naš vodič Srušimo zidove ili Kako raditi sa decom iz ranjivih grupa. Ipak, sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške i uključenosti roditelja dece iz vrtića Sunčica. Zašto? Sem što su nam dozvolili da njihova deca postanu vršnjačka podrška projektu, oni su postali važan noseći stub, ali i glas za proces socijalne inkluzije u svom okruženju. Deca iz Juse i deca iz Sunčice su se, zahvaljujući blagonaklonosti roditelja, prepoznala, dodirnula i udružila. Sem što smo kroz upitnike i direktan rad s roditeljima ispitali njihova znanja i stavove o socijalnoj inkluziji, sa njima smo radili, razmenjivali iskustva, pozivali ih da aktivno učestvuju u rastu svih nas zajedno. Ovo je praktično ulazak u nešto što će biti svakodnevnica, hvala Bogu, jednoga dana, nadam se, ali ovo je neki deo evolucije našeg društva, pa ja to tako i gledam kao nešto pozitivno, što će moje dete verovatno za nekih 20 godina da smatra nekom svakodnevnicom, a evo danas mi to radimo kao neki projekat, mi smo kao deo nekog projekta, ali kao i svaka neka promena u društvu, prvo moramo da budemo neki projekat, da li se to tako zvalo ili ne, da bi to postala neka svakodnevnica. A kako smo radili i radimo? Prvenstveno kroz osmišljavanje i realizaciju konkretnih aktivnosti, nizom edukativnih i kreativnih radionica
zajedničkih igara i aktivnosti dece Doma Jusa i vrtića Sunčica. Radionice obuhvataju mnoge teme: upoznavanje i otvaranje za put ispred, pravo na igru i obrazovanje, pravo na glasno izražavanje, osjećanja i mišljenja, pravo na različitost i kreativnost, pravo na budućnost. Sem što smo decu iz Juse uključili među vršnjake, izveli smo ih u stvarni svet van zidova doma, posjećivali različite institucije i bogatili im iskustvo u široj sredini. Nikada nismo gubili iz vida razvoj dečjih sposobnosti i njihovog samopouzdanja. Nismo zaboravili da svaki dečiji susret i druženje merimo zadovoljstvom deteta. Najvažnije je za mene bila inkluzija. Ne školska, nego socijalna. Znači da deca nisu bila samo u domu i da ste vi dolazili, već su deca išla i u vrtić, jako vole da idu u vrtiće, da su išli na filharmoniju, da su se družila sa decom njihovog uzrasta, tako da je to nešto što je i poenta smeštaja teško ometene dece u našu ustanovu. Kako su ona reagovala nakon svake aktivnosti? Deca su prezadovoljna, znači ako smo imali radionicu ovde kod nas, oni su posle toga, kad dođe druga smena vaspitača, oni su prepričavali ko je bio po imence, znači koga pamte od studenta i od volontera, ko je bio, šta su radili, koje su pesmice pevali, crteže su svoje pokazivali ili otplastili na neke radove, što god je već bilo u toku, značkane bedževe kad smo pravili, prosto to negde su bili srećni i zadovoljni posle svake radionice jer su imali nešto opipljivo, ono što su radili, videli su ga, držali u ruci i mogli su time da se hvale dalje. I to im je značilo. Kad smo išli na Kolarac, pa su posle svirali u one kao instrumente instalacije, kako se zove, pa su svirali, pa diplomice smo im stavili po zidovima da vide da su dobili diplome, pa pokazuju, mislim, prosto srećni su, zadovoljni, što je najbitnije, znači. Što je najbitnije i pitaju stalno. Kad ćemo u Sunčicu, kad ćemo u šetnju, prosto svaku od aktivnosti negde su zapamtili i očekuju kad će biti naredno. Poštujući zaštitu identiteta dece, prenosimo par njihovih utisaka. 7 godina, kaže: naši drugari su došli iz porodilišta i ne vole da ih zovemo deca bez roditelja jer su oni naši drugari. Oni žive tamo gde nema mame i tate, a doći će im baka. To je dom. 9 godina, kaže: volim što uvek dolazite, puno puta. Mi smo dobri i spavamo kad treba da dođete. U Sunčici sam bila princeza. Imam drugaricu u Sunčici, zove se A. Ona ima lepu kosu ko šećer. Ovde sede domci, oni su moja deca. A tamo sede iz prihvatne stanice. Domci jedu pasirano. Mi smo porodica ovde, mi smo veliki. Ja sam mala domska i vode me u vrtić. Više volim da se igram u Sunčici, pevamo, a ima i više dece tamo. Zašto vi dolazite ovde? Da nešto učite? I da nama bude dobro. Volim kada dođete, to u domu mnogo volim. Gde ona deca iz Sunčice spavaju, nisam videla. Idu kući kad padne mrak, a mi idemo u sobu. Ostaje možda najvažnije pitanje. Zašto sve ovo radimo? Zato što podržavamo socijalnu inkluziju i možemo da utičemo na unapređenje sistema zaštite dece bez roditeljskog staranja do deinstitucionalizacije. Zato što deca napreduju kroz neposrednu vršnjačku razmenu i saradnju. Zato što želimo da razvijamo svoje, ali i kapacitete čitavog društva za socijalnu inkluziju. Zato što možemo i želimo da učestvujemo u unapređivanju praktičnih veština studenata, roditelja, profesionalaca, predstavnika medija i civilnog društva za rad i razumevanje potreba dece iz ranjivih grupa. Zato što možemo i želimo da podržimo profesionalce u unapređivanju inkluzivnih kapaciteta, kao i prevenciji sindroma sagorevanja.
Zato što želimo da promovišemo i podržimo proces socijalne inkluzije u javnosti i medijima, a kod donosioca javnih politika možemo da utičemo na njihove odluke. Zato što se držimo promocije koncepta socijalne inkluzije i dečijih prava u kontekstu Konvencije o pravima deteta. Svesni smo da ovo što činimo nije nešto što će promeniti svet, da nije revolucija u inkluziji, ali za našu malu zajednicu ovo je veliko i važno. Za nas je ovo zid koji smo zajednički načeli i otvorio nam se novi put nade. Verujemo da na tom putu zastupamo interes svakog deteta.